अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस दुनिया में हर तरह का इंसान पाया जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला सबको आजमाता है, किसी को गरीबी देकर तो किसी को अमीरी देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने चाहिए। इंसान का वक्त कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक लड़की का वाक़या बताएंगे जो कि बिल्कुल सच्चा है, जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात ऐसे बदल गए कि ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उसने उस लड़की के साथ तुरंत शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, घर वालों ने उसके साथ कैसा रवैया रखा, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात क्या से क्या बन जाता है। दोस्तों, एमपी के जाबरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था और गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को कुछ पता नहीं होता, अगर शाम को खाना मिले तो सुबह का भरोसा नहीं होता। यानी यह परिवार इतनी ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो लड़की बहुत ज़्यादा नेक और इबादत करने वाली थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोज़े रखती थी। यानी कि वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के पास में एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे। उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां पर वो लड़की शाइस्ता रहती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया। आसिफ की नानी के घर के ठीक सामने ही शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने अपनी छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज पढ़ रही है। आसिफ की अम्मी उसको बहुत ध्यान से देखने लगी और सोचने लगी कि यह लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर दिन उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा और वो लड़की बहुत अच्छे अखलाक वाली नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की माँ ने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बताया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की देखी है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है लेकिन उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते की बात करने। यह सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत ज़्यादा डर गए और सोचने लगे कि कहाँ ये करोड़पति आदमी और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। हम अपने बेटे आसिफ के लिए ऐसी लड़की देख रहे हैं जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो, और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत ज़्यादा नेक और नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है, इसलिए हमने आपकी बेटी को हमारे बेटे के लिए चुना है। दोस्तों, शाइस्ता की माँ ने बताया, जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पहली बार रिश्ते के बारे में बात करने आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि हमें पता था आसिफ और उनके बाप आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनके रिश्ते के लिए ना कह दिया था।
ہم نے سوچا آپ اتنے امیر ہو اور ہم بہت زیادہ غریب ہیں، میں سلائی کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں، ایسے میں ہمارا رشتہ کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا ہمیں شائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت ہی زیادہ زور کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نیک ہیں، انہیں دھن دولت روپیہ پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک اچھی بہو چاہیے، ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک دلہن چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے مان گئے۔ اس کے بعد جابرہ کے پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبدالجبار کی بیٹی شائستہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے عارف خان کے ساتھ ہو گئی، یعنی آصف اور شائستہ دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ کچھ وقت بعد آصف اور شائستہ کی شادی ہو گئی، جس میں کروڑ پتی آصف ہیلی کاپٹر کے ساتھ اپنے سسرال پہنچا اور شائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر چلا گیا۔ شائستہ نے بتایا کہ میں نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے گی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہوگا، بس مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا اور بہترین کرے گا، اور آج اللہ نے مجھے ساری خوشیاں دے دی ہیں، خدا نے مجھے بنا مانگے ہی سب کچھ دے دیا، سارے جہاں کی خوشیاں دی تھی۔ دوستو، سکید میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی شائستہ کے ساتھ ہوا۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دولہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا۔ یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے وہاں پر آنے لگے اور دیکھنے والے بول رہے تھے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دولہا ہیلی کاپٹر سے دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ مگر آصف اور اس کے گھر والے بہت نیک تھے، بھلے ہی وہ بہت پیسے والے تھے، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور ان کو اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تم ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کا حسن تمہیں برباد کر دے، اور نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے اس کی دولت تمہیں گناہوں میں دھکیل دے، بلکہ تم کسی دیندار عبادت گزار لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ مگر میرے دوستو، آج کل تو یہ چیز کم دیکھی جاتی ہے، آج کل تو روپیہ پیسہ دیکھا جاتا ہے اور پھر لڑکی کی خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لڑکی میں دینداری نہیں ہوتی، ہم اس کی خوبصورتی یا امیری دیکھ کر اس سے شادی کرتے ہیں، جس کا خامیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔